Bonjour à tous, salam alaikum, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous présente la recette de la pâte sablée pour réaliser vos desserts. اليوم غادي ندير لكم وصفة عجينة sablée. Je vous laisse avec les ingrédients. Dans un saladier, on commence par les ingrédients secs. La farine, sucre glace et la poudre d'amande. داخل saladier نديرو كاع المكونات الجافة la farine, sucre glace واللوز المطحون. Et on mélange tout ça. نخلطو كل المكونات. On ajoute ensuite le beurre légèrement ramouli et coupé en dés. نزيدو نديرو الزبدة اللي كنت قطعتها دي مورسو وخاصها تكون طرية. Et puis là, vous allez commencer à sabler votre pâte. Frottez-la bien entre vos mains. هنا غادي نبدو نسابلو العجينة ونحكوها مليح بين زوج يدين كما راكم تشوفوا في الفيديو. Ensuite, on met le sel et la vanille dans l'œuf et on bat le tout légèrement à la fourchette. نديرو الملح ولا فاني في البيض ونخلطو بشويه بلا فورشيت. On ajoute l'œuf battu et on mélange bien jusqu'à l'obtention du moule. نديرو البيض اللي خلطناه ونجمعو العجينه. هنايا راهي تلمت لنا العجينه كما راكم تشوفوا. Voilà la pâte est en boule. On met la pâte sur le plan de travail. ديروا العجينة في البلان travail. On la travaille un peu sans trop pétrir. نخدموها شوية بلا ما نعجنوها. On enveloppe la pâte dans un film alimentaire. نغطوا العجينة بالفيلم alimentaire. Vous laissez la pâte reposer 1 heure au réfrigérateur. خلوا la pâte تريح ساعة في الفريغو. Après 1 heure, on étale la pâte avec un rouleau. بعد ما خليناها ساعة نحلو العجينة بالرولو ولا بالحلال. Une fois que la pâte est bien étalée, je prends en porte-pièce et je trace avec le couteau. من تحلو العجينة رفدوا طابع اللي عندكم في الدار يكون مدور وطبعوا به. Là, j'enlève l'excédent de la pâte. هنا نقلع كاع العجينة الزايدة. On prend la pâte et on la dépose sur le moule ou sur le cercle à tarte. نرفدو la pâte ونديروها داخل المول. On vient foncer la pâte et je vous conseille de beurrer le moule pour bien coller la pâte contre les parois. ما تنساوش ديروا الزبدة المول تاعكم باش العجينة تلصق مليح. On découpe ensuite le surplus à l'aide d'un couteau et on retire l'excédent. نقلعو هذيك العجينة الزايدة من الفوق بالخدمي. Ensuite, on pique la pâte à l'aide d'une fourchette. نرفدو la fourchette ونثقبو العجينة في الوسط. Vous laissez encore reposer de 15 à 30 minutes au frigo, puis au four 25 minutes à 180 degrés. ديروهم في الفريغو من 15 حتى 30 دقيقة ومن بعد دخلوهم للفور 25 دقيقة على 180 درجة. La recette est terminée. N'oubliez pas de vous abonner et liker la vidéo si vous aimez. À bientôt. إن شاء الله تكون عجبتكم الوصفة. ما تنسوش ديروا جيم وتابونيو باش يوصلكم جديد. ما بقى لي نقول لكم غير بسلام عليكم.